BTMS Manila, Cargo 1. BTMS Manila, Morita, Cargo 1. Morita, Cargo 1, BTMS. Sir, pwede na po ba dito? Pwede ka na dyan, saan mo ako tayo? Okay, sir. Thank you, sir. Tawag ako ulit. Pwede na. Biso, pwede, sir. Meat chip. Bids Loster. Yan, labas ka. Pwede ka na labas. Tingnan mo yung, yung quick water kung sa gitna na para yari natin, maestro. Yan. Yan. Pag malapit na dyan sa gitna, stop engine ka na, pwede din. Tapos, area na tayo kanina. Abiso ka, pwede na area. Okay, tawagan ko. Let go na, let go. Pwede na, sir. Okay. Apuro, let go, starboard anchor. Apuro, let go, starboard. Apuro, let go, starboard anchor. Starboard anchor, MC1. Oo. Yan, pwede na yan. Tapos tawag tayo. Anong oras dong? Agaw, Lili. About open break. 14:52. BTMS Manila, Cargo 1. Sir, sa Cargo 1, ano oras? 14:52, sir. Drop anchor time. 14.2. Roger po, sir. Ito naman sa Taiwan. Sir, 16 out. Thank you. Yep. Gang, pasok gang. By gravity nyo lang, by gear nyo lang, pro, ha? Sir, by there, one on deck, sir, one on deck. Okay. Ano, finish engine na? Sa may digit, kaya mong abutin. Finish engine, finish the wheel. Ayan, nag-angkurahin na. Thank you, Lord. Safety lang yung biyahe natin.